Voilà, donc je vous propose d'écouter des poèmes du poète iranien Mehrdad Arefani. C'est quelqu'un qui parle surtout de liberté et vous vous en rendrez compte parce que grâce à Micheline Rabinovitch, nous allons entendre la version en français de ces poèmes. Il faut savoir que Mehrdad Arefani vit à Bruxelles depuis 15 ans, je pense, et qu'il a lui-même été victime d'incarcération et de torture en Iran. Et sa personnalité est donc très proche de ce couple que nous défendons, dont nous défendons les droits depuis plusieurs mois maintenant, Hamid et Cobra. Donc c'est un geste de solidarité et Amnesty International vous remercie infiniment d'être là ce soir. Merci. Merci beaucoup. I'm so grateful that I am here in this special day, Human Rights Day, for sharing some poems of mine with you. A special thanks to Amnesty International and Madame Micheline for reading the poems in French. I will read 8 poems in Persian. Hope to release all political prisoners and to bring peace and democracy in the world. روزی که کتاب‌ها را چال می‌کردم، عکس‌های رفقا سیاه و سپید بود. بعد روی این کپه پدر یک نهال پرتقال را با انار پیوند زد. همه چیز رنگی شد. من قد کشیدم، خیلی قد کشیدم. آنقدر که توی هیچ اتاقی جا نمی شدم. سرم می‌خورد به سقف، مجبور شدم خم راه بروم. هیچ کفشی توی پایم نمی رفت. انفرادی کوچک بود و دستهای دراز من با ابرهای پشت میله ها بازی می کرد. نخهای پاره بادبادک ها را گره زدم. تعادلم به هم خورد. ارتشی از سربازان کوتوله شلیک کردند و سوزن سوزن شدم. نمیدانم مردم یا خوابم برد. حالا در لیلیپوت بیدار شدم. کوتوله ها دستها و پاهایم را بسته اند و دراز کشیدم در بروکسلی برفی. Gulliver. Le jour où j'ai enterré les livres, les photos des camarades étaient en noir et blanc. Puis, père, sur cet amas, a greffé une jeune pousse d'orange avec une grenade. Et tout est devenu couleur. J'ai grandi, beaucoup grandi. Tellement grandi que nulle part je n'avais assez de place. Ma tête se cognait au plafond. J'étais obligée de marcher, tête baissée. Aucune chaussure ne m'allait. La cellule d'isolement était petite et mes longs bras jouaient avec les nuages derrière les barreaux. J'ai noué les fils déchirés des cerfs-volants. J'ai perdu l'équilibre. Une armée de soldats nains a tiré et j'ai senti comme des aiguilles qui me piquaient. Je ne sais pas si je suis mort ou si je me suis endormi. Maintenant, je me suis réveillée à Lilliput. Les nains m'ont attaché les mains et les pieds et je suis allongée dans un Bruxelles enneigé. خدا مرد است و حیف اگر زن بود این همه جنگ و خونریزی نمیشد. قرآن را نرم می نوشت به جای سیاه و سبز صورتی می شد پرده های خانش. گنبد صورتی، مسجد صورتی، کلیسای صورتی. انجیل بوی زنانه می گرفت، خاورمیانه شینگن می شد. ما هم می رفتیم خانه من توی تبعید شاعر نمی شدیم. مثل آدم زندگی می کردیم و کافر نمی شدیم. Le Dieu rose. Dieu est un homme. Hélas, s'il était une femme, on n'aurait pas autant de guerres et de massacres. Il écrirait un Coran tendre. Au lieu de noir et vert, les rideaux de sa maison seraient roses. Dôme rose, mosquée rose, église rose, Bible rose qui sentirait la féminité. Le Moyen-Orient deviendrait Schengen et nous, on retournerait chez nous. On ne deviendrait pas poète en exil.
Les gens. آدم‌ها، همین آدم‌های ساده‌ای که می‌توانند با هم چای بنوشند، توی اینترنت چت کنند یا در یک جشن عروسی با هم برقصند، عکس بگیرند و لبخند روی لب بزنند، می‌توانند اعضای یک جوخه باشند. آنها را که می‌رقصند کنار دیوار بگذارند، چمپاتمه بزنند، به جای دوربین توی مگسک نگاه کرده و کامیونت را پر کنند از اجسادی که خون از گلگیر چکه کند. گاهی آرزو میکنم سگ میشدم یا گربه، حتی قناری توی قفس یا مار میشدم. عقرب هم خوب بود ولی آدم شدم. Les gens. Les gens. Les gens simples qui peuvent boire du thé ensemble, chatter sur Internet ou danser pendant une fête de mariage, sourire aux lèvres, prendre des photos. Ces mêmes gens peuvent être les membres d'un peloton d'exécution. Ils peuvent mettre ceux qui dansent face au mur, s'accroupir, viser dans la mire d'un fusil et remplir la camionnette des cadavres dont le sang coule de l'aile. Parfois je souhaite être un chien ou un chat, ou même un canari en cage, ou un serpent. Le scorpion n'est pas mal non plus, mais je suis un être humain. travail au noir. برویم سیاه کار کنیم، بزنیم توی پارلمانترها، اتحادیه اروپا، سناتورها، وکیل دادگستری، آدم حسابی ها. گچکاری بلدی؟ این دوست از رومانی کاشیکاری حرفه‌ای است. با هم یکی میشویم، من از ایران و تو از بلغار. بگو رفیق لهستانیت هم بیاید، دور الماس را خط بکش، کارش ظریف است و بوی خون میدهد. این رفیق از کنگو ناراحت میشود، آبجو به آبجو میشویم و هر چه میخواهی از پاکت سیگار من بردار. نمیخواهد توی کاغذ توتون بپیچی. راحت باش، وقتی ترانه ها و سوتها بدون ترجمه، بدون مرز میشوند، ساعات کار مثل برق میگذرد. Travail au noir. Allons travailler au noir, écartons les parlementaires, l'Union européenne, les sénateurs, les avocats, les notables. Tu sais faire du plâtre? Cet ami roumain est un carreleur professionnel. On se met ensemble. Moi d'Iran, toi de Bulgarie. Dis à ton ami polonais de négocier. Un camarade du Congo est mécontent. Tire un trait sur le diamant. Ton travail est fin et sans le sang. Buvons bière sur bière. Prends autant que tu veux de mon paquet de cigarettes. Ce n'est pas la peine de rouler du tabac. Sois tranquille. Quand les chansons et les sifflets, sans traduction, deviennent sans frontières, les heures de travail passent comme un éclair. اوی مثبت. لو رفته سوراخ سوراخ و بی‌دفاع، شبها حمل میشویم از این وانت به آن وانت. خونهای ما قاطی شده. من اوی مثبت هستم، دختری که چشمش را بسته و دمپایی ندارد اوی منفی. کاری نمی شود بکنیم بجز اتم به اتم در هم فرو رفتن، چکه کردن روی گلگیرها و سپرها، چرخها، قالپاقها. O positif. Il a été dénoncé, troué de partout, sans défense. Les nuits, on est transporté d'une fourgonnette à une autre. Nos sangs se sont mélangés. Moi, je suis O positif. Le O négatif est une fille qui a les yeux fermés et pas de pantoufles. On ne peut rien faire, sauf s'enfoncer, atome par atome, couler goutte à goutte sur les ailes, les pare-chocs, les roues, les enjoliveurs. اکسکوسیون، اعدام. هوای مه‌آلود صبح یا بارانی نم نم بر شب بو، آفتابی باشد هوا یا مه‌آلود با رگباری پراکنده. حالا رسیدم به درخت، حالا درخت، درخت نه، تیرک چوبی نه، دیوار سنگی نه،
شاید درخت، شاید پشت سر دریا. تا بیایند فرصتی باقی است، کار روزانه، عاشق شدن، گشودن در، عطر نان، دیدن برف در پنجره. دیوار می شود طعم خوب سیب، صد می شود جانماز مادر بزرگ، راه می بندد بوی خوب انار بر این صدای عجول سربی که پیش می آید. Exécution. Un matin brumeux ou bruineux sur la fleur de nuit, ensoleillé, ou sous le brouillard les averses, je suis arrivée devant l'arbre maintenant. Non, ce n'est pas un arbre, un poteau en bois, non, un mur de pierre, non, mais peut-être alors un arbre avec la mer au fond. Avant qu'il ne vienne, on aura peut-être le temps de trouver du travail, on aura le temps de tomber amoureux, d'ouvrir la porte, de humer le pain, de regarder par la fenêtre la neige qui tombe. Le bon goût des pommes se change en mur, le tapis de prière de grand-mère en route, le parfum des grenades en barrage, face à la balle de plomb qui se précipite, hurlante. La کسپین. پناهندگی خزر. دادگاه اول جواب منفی دادند. زباله روی ساحلش بود، رفتیم تمیزش کردیم. لوله های فاضلاب را بستیم. طوفانی بود و خاکستری. دست روی سر موجهایش کشیدیم و آرامش کردیم. عصبی بود و نگران. بدون شناسنامه آمده بود. دهانش کف کرده بود و کیس راهش این بود. آمد ارومیه، ترکیه سوار ترانزیت شد، رسید اینجا. دکتر گفت تب دارد و خونریزی. صف کشیدیم جلوی صلیب سرخ، خون دادیم. هیچ قایقی توی آبش نبود. شلاق خورده بود. کمیساریا باور نمی کند. برایش کمپین گرفته ایم. وکیل پول می خواهد. ماهی هایش را فعلا ریخته ایم توی آکواریوم و دنبال کار پناهندگیش هستیم. La Caspienne. Le premier tribunal a dit non. Les ordures couvraient sa plage, on l'a nettoyée. On a fermé les tuyaux de ses égouts. Elle était tempétueuse et grise. On a caressé ses vagues et on l'a calmée. Nerveuse, inquiète, elle était venue sans pièce d'identité. Sa bouche était remplie d'écume. C'était pour son dossier. Elle est passée par Aroumieh. En Turquie, elle est montée dans un camion de transit et elle est arrivée ici. Le médecin a dit, elle a de la fièvre et une hémorragie. On a fait la queue devant la Croix-Rouge. On a donné du sang. Il n'y avait aucune barque sur son eau. Elle avait été fouettée. Le commissariat n'y croit pas. On lui a trouvé un camp. L'avocat veut de l'argent. On a éparpillé ses poissons pour le moment dans l'aquarium. On suit sa demande d'asile. Quand tu deviens clé dans la poche du geôlier, je t'aime encore plus. Je tombe amoureux de toi, à tel point que j'oublie la blancheur de mes cheveux comme si j'avais 20 ans. Je trace une image de toi sur la vapeur de la vitre. Comme un fusil, je divise tes morceaux. Même si je t'aime, je te divise. On entend un coup de feu, mais aucune vitre ne se brise. Ni des parcelles de néon, ni le gaz lacrymogène. J'enfonce mes ongles dans le rêve, en enfer, au paradis. Il est 5 heures du matin à Evin. Sur tous les tabourets, les grues, les poteaux, les pelotons d'exécution, toutes les morts, les vies, pour du pain, pour des rires et des larmes, les joies, les chants et les formes géométriques. Je trace une image de toi sur la vapeur de la vitre. Mais rien n'est toi. Sans aucune forme, sans géométrie, je tombe amoureux de toi. Je danse, je deviens fou de toi. Je suis tué tous les jours pour toi. Je nais tous les jours pour toi. C'est liberté.
Voilà. Dire que la traduction en français a été faite par Myriam Benoît. Voilà, qu'on remercie, puisque ça nous a permis en effet. Excellent. La beauté de la langue iranienne, à laquelle on ne comprend rien, mais Oui. C'est très musical. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Merci.